Hi guys. Magluto ako ng sinigang. Oh my gosh. So my gosh. Tapos, like that. Hi guys. Unahin muna natin yung chicken tagluto. Tapos, kani na ay chicken. Tapos, Marinate mo na ang chicken. i-marinate mo na yung chicken. I-slice mo na para masarap. Hindi mo na i-slice. Please, na-slice ko to. Ayaw mo na i-slice. Gusto yung ganito lang. Get mo yung bowl doon, oh. Yung mga favorito nga. Hi guys. Magluto ako ng iklog. Hey guys. Marana. Ew. Baka ni. Oh. Kinakuk mo. Ano yung ginacook mo, Tam? Epal. Ano yung ginacook mo? Ako. No, mama only. Ako. No, mama only. Ako, be. Mama only. Please, ako. Hindi pwede yan pag baby pa kay masunog ka ba? Masunog. Masipasok ka. Ako. Wow. Danda, wag mag-alis ka agad, ah. Sino yan? Si Tita doon. Si Tito Dudes. Tawagin ka. Tawagin mo, mag-hi. Tita doon. Ah! Hi! Natanong ka ako sa sarili ko. Alin na? Come here. Say hi, Tito Dudes. Ay, Tita doon. Dira. Ha? Dira. Dito. Ayun. Hala yung... Mag-vlog na ako magluto. Mag-ayo ka. Ayo. Ate. Ayo. Ayo. Ate. Ayo. Walang tao. Ang tao no? Guys, siguro yun sila. Busy siguro. Busy siguro. Punta sila sa doctor para baka ayaw. Ah? Say hi, kuya. Hi. Bye. Say hi, kuya. Bye-bye. Ah. Hala. Opo. This one, huh? Yes. Okay. Marami. Huh? How 5. many pieces? Only 5. Pili 1, 2, 3. Bebe, bebe, yung teeth mo, bebe. Show me your teeth, bebe. Wala na, sira na. Hala. No, ano? Sira na ang teeth mo. Easily. Ha? Bebe, show me your teeth, be. Oh, wala na, oh. Oh. Please, mommy, please. Na, ah. Thanks, ya. Be, give me Hoy, money. your Where's your money? bayad. Your bayad. Ako sarap pa. Kunin mo. Natalsikan ko. Hindi, naka-off na yan. Put sa plato.